Nama saya Nur Atira binti Pra Libb, boleh panggil saya Atira. Saya merupakan section leader trombone. Saya dibantu oleh Aisyah Masara Johari, assistant section leader trombone. Okey, dalam video kali ini kita akan bincangkan 3 topik besar, iaitu pengenalan trombone, anatomi trombone dan juga teknik bermain trombone. Untuk topik yang pertama yang akan kita bincangkan adalah pengenalan trombone. Saya rasa semua dah tahu yang trombone ni tergolong dalam section lower brass. Actually terdapat banyak jenis trombone seperti alto trombone, tenor trombone, bass trombone dan juga waft trombone. Tapi dalam bass kita hanya menggunakan tenor trombone sahaja. If you buka case, there are 3 main parts yang you boleh jumpa, iaitu yang paling besar adalah the bell section. The second one adalah the slide. The slide itu untuk mengubah pitch. And the last part is mouthpiece. Okay, ni Atira pun ada satu mouthpiece ni, tapi sekarang ni tak boleh tunjuk dekat sebab nanti nampak reflection dekat sini nanti. Okay, setiap part tu akan ada part yang you akan belajar dalam anatomi trombone nanti. Part yang pertama tadi adalah bell section. Okay, bell adalah tempat di mana gelombang bunyi muncul dari trombone bila kita tiup. Dan bila you tengok dekat hujung trombone tu, ada tuning slide. So tuning slide tu untuk penyelesaian micro tuning pada trombone. Sebab setiap pemain akan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Ada yang sedikit sharp, ada yang sedikit flat. So untuk mendapatkan bunyi yang solid, kita tune dekat situ. Kedua adalah slide. So hujung sekali tu adalah bumper sebagai pelindung pada slide itu. Especially bila kita tengah rehatkan diri dan senang diri. Position slide tu hampir dengan lantai. Dari sebelah bumper terdapat water key. Water key ni adalah untuk membuang kelembapan semasa kita meniup, membuat LU. Okay, kita ada slide. Slide adalah untuk menukar pitch. Dan terdapat 7 positions untuk menukar pitch yang berbeza. Dan terdapat juga slide lock untuk mengunci slide daripada menggelosor. Especially bila kita tak main, kita akan lock. Okay, the last one is brace. Brace berposisi berdata. Brace digunakan untuk menggerakkan slide. Fungsi mouthpiece adalah untuk mengarahkan getaran udara dan bibir dari pemain kepada instrumen. Trombones come in 2 pieces, so we have to attach the slide to the bell section and then put in the mouthpiece. When we take the trombone out of the case, it's usually bell section first, then the slide. When we're assembling the slide and when we're taking it out of the case, we want to make sure that the lock is on. So we pop the slide into the receiver here and twist it around to playing position. We want to make sure that we don't go further than that, just in case the slide knocks on the bell. Then, holding it as if we're going to play it, we thread on the screw and do it up fairly tight. A common misconception with the trombone is that we put lubricant all over the inner slide to make it work properly. However, what we want to do is coat the outer slide on the inside with lubricant. To do this, we apply a generous amount of lubricant of your choice on the stocking of the slide. That's this part here. It's usually a little wider than the rest of the inner tube. We work it into the slide by running it up and down and coating the inside of the slide. Once we've done that, we want to remove excess lubricant from the slide, then apply water to the inner slide using a spray bottle. After playing, I recommend using a Yamaha trombone slide swab to remove excess moisture from the inner slide. Make sure you shake out the swab before running it through the slide, as this can sometimes get stuck if it's bunched up together. Remember to remove water using the water key after you play. As part of monthly or quarterly maintenance, I recommend exchanging the tuning slide grease and cleaning the slide. Remove old grease using a lint-free cloth. Reapply grease by putting a ring on the raw brass part of the slide.
and then clean off the excess using a cloth or cotton tip. Your trombone comes with a cleaning rod and polishing gauze. This is only to be used for the outer slide when removing excess lubricant. To wrap your cleaning rod, pull a corner of the gauze through the eye of the rod, over the end, and wrap it around like this. I like to use a little bit of dry cleaning fluid, whether that be methylated spirits or shellite or something similar, to remove the excess lubricant from the inside of the outer slide. Once I've done this, I'll re-lubricate the slide and put it back in its case. Trombone. We'll look at the left hand position first. Hold the instrument so that the mouthpiece is on top. Rest the crossbar on your thumb. Wrap your second, third and fourth fingers round the upright and rest your first finger on the mouthpiece. The right hand grips the slide with the thumb and either just the first finger or the first and second fingers. And that's it. Okay, sebenarnya cara memegang trombone adalah mengikut keselesaan masing-masing. Okay, Atira ada sediakan satu gambar. Pemain first tu, dia pegang trombone macam untuk tangan kiri. Macam ni. Macam dalam buku teori. Tapi pemain yang second punya, dia pegang macam ni. So it depends kepada pemain tu, untuk keselesaan pemain tu sendiri. Untuk mulut ketika menghembus, basic untuk menghembus, untuk mengeluarkan bunyi saja, you letak je mouthpiece ni dekat mulut you. Ya? Okay. Ketika menghembus, pastikan udara tidak keluar di celah bibir. Di sini. Dan kemukakan pipi ketika menghembus, jangan buat. Okay, so topik yang kedua adalah cara untuk mendapatkan higher pitch. Bibir perlu dalam keadaan ketat dan nipis. Kesukan. So udara keluar dekat sini adalah udara yang sangat kecil dan akan laju. Cara untuk make lower pitch, melonggarkan bibir. Menggunakan banyak udara berbanding high pitch, hang kita akan buka dan luas. Okay, sebenarnya untuk mendapatkan any notes, kena consider posture badan dan juga breathing. Haruslah menegak, tidak kira sama ada berdiri ataupun duduk. Tegak, tidak membongkok dan tidak mendada. Tidur dalam keadaan duduk, pastikan duduk dalam keadaan menegak 1/2 ataupun 3/4 kursi. Kalau bos, sarankan untuk duduk 3/4 kursi secara menegak. Bagi breathing, cara tarik nafas dan hembus nafas adalah dengan menggunakan perut, bukan dada. Stand in a position that makes you compromise your posture or hit your stand with your slide. Instead, always adjust your music stand to fit your height and your instrument. You should be able to read your music at a comfortable eye level without bending forward. Don't sink all of your weight into one leg and stick your hip out to the side. Instead, stand with both feet equally planted firmly on the ground right underneath your hips. Happens when our music stand isn't in the right place and can cause a lot of strain and tension in your neck that will lead to greater issues down the road. Always make sure you keep your head aligned straight up and down. Instead, roll your shoulders back and down to keep your shoulders open. Don't slouch in your chair. I call this hammocking into the low back, and it causes unnecessary strain on your lumbar spine. Do sit up tall with your ears stacked over your shoulders, stacked over your hips. Don't sit with your feet crossed underneath your chair or wrap your feet around your chair legs. Instead, sit with your feet flat on the ground, creating a 90-degree angle at the knees. Dan bersedia, berdiri tegak, pandang hadapan. Ujung tumit kaki bersentuhan. Kaki harus berada dalam 45 degree, dia akan membentuk V. Mouthpiece harus selaras dengan pipi. Horns up. Stay dalam posisi menegak, kepala mendongak. Okay, sekarang ni kita nak practice
without instrument. Okay, cara pakai instrumen tanpa instrumen macam ni. Ni adalah keadaan sedia. Okay, dengan ni tak boleh mengembang sangat, tak boleh macam ni ataupun tak boleh macam ni. Nanti dia akan ada tension kat sini dan mudah lengur. So relax je. Lepas tu buat macam ni. Bila horns up, kena sharp. Bell kena wajib 90 degree. So baru dapat segap. Dalam keadaan horns up, mouthpiece dah berada dekat mulut. Sebab masa tu kita dah menunggu arahan drum major untuk main lagu. Bersedia. Horns up. Bila rehatkan diri tegak dan pandai hadapan. Kaki dibuka dengan jarak yang sama dengan bahu. Trombone dipegang dengan selesa. Dan akhir sekali, senang diri. Senang diri, beza sikit je dengan rehatkan diri. Kaki kembali bersentuh hujung tumit dan bersudut 45 degree.